السلام عليكم. الفيديو اللي غادي تشوفوه ان شاء الله قمت بالتصوير ديالو هذه سنه تقريبا. كيف ما كيقولوا المناسبه شرط. المناسبه هي احتضان مدينه دمنات للايام الجامعيه الربيعيه اللي كتنظمها جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض بالمغرب. الموضوع ديال هذه الدوره هو جيو بارك مكون في خدمه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المستدامه للجهه. والجيو بارك مكون هذا هو منتزه جيولوجي صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضمن الشبكة العالمية للمنتزهات، واعتبرته تراثا عالميا وواجهة للتنوع التراثي والبيئي لجهة بني ملال وخنيفرة. ضم هذا المنتزه مجموعة من المواقع المتميزة كأثار الديناصورات بإيواردن، ونقوش صخرية بتيزين ترغيس، ثم أثار الديناصورات بآية بلال، ومغارة إيمين تويا بآية محمد، شلالة أوزود وزيد وزيد. إعطاء الانطلاقة ديال هذه الدورة غادي يكون من مركز إيميني فري للتربية على البيئة، وهذه كلمة رئيسة جمعية جيو بارك السيدة بقية، بهدف واحد: كيفاش ينشأ في هذا المجال اللي هو تيحظى الحمد لله بكل الأمور الجميلة، كيفاش نجعو رافعة للتنمية، وبالتالي الرهان كيف نجعل من هذه الأمور اللي هي جد إيجابية وجميلة في المنطقة نجعلها رافعة للتنمية. هو إذا مشروع، وأنا دايما تنقول هو مشروع ترابي. يوجد حول السينوغرافيا متحف أزيلال، وهو مفخرة طبعا لهذه المدينة هذه. Au-delà de contenir des œuvres scientifiques, des œuvres spirituelles, c'est d'orienter et d'aider le visiteur à aller un petit peu à la découverte de tous les géosites, les espaces à visiter dans la région. دعوة لكل محبي البيئة زيارة هذا المركز الجميل بدمنات. هذا اليوم الثاني الانطلاقة من وزود في اتجاه بحيرة بين الويدان عبر أيت عتاب. من هذا المكان تيبان لنا مقعر أيت عتاب، أو ما يسمى بكيفات سانكلينال، وهو موقع جيولوجي ذو أهمية كبرى. قنطرة سيدي مسري على واد العبيد قرب أيت وابيت. هذا سد بين الويدان بدات فيه الأشغال في 1948 وانتهت في 1953. العلو ديالو 132 متر والعرض 290 متر، والسعة ديالو 1.5 مليار ديال الأمتار المكعبة. والرافدين الأساسيين ديالو هو واد أحنصار وواد العبيد. القنوات ديالو كتخترق الجبال باش تصب في المركب الهيدرو كهرومائي بأفرار. المساحة ديالو 3740 هكتار، وكيوصل العمق بعض المرات 120 متر، والصبيب ديالو 2500 متر مكعب في الثانية. كيسقي مئات الآلاف من الهكتارات بسهولة هادلة وفي قلعة السراغ. Donc la particularité de Haut Atlas central, c'est que c'est là où vous avez la plus grosse puissance de montagne au Maroc. Et c'est le résultat de la géologie. Et plus précisément, c'est le résultat de la géologie superficielle, c'est-à-dire la géomorphologie. Tout à l'heure, vous avez vu comment les grands phénomènes géologiques qui ont conçu le Haut Atlas, mais par la suite, le climat il va modeler ces roches. Alors vous êtes dans une zone où vous êtes dans un bassin
un grand bassin donc hydraulique. C'est celui de Bouet Belbid avec son barrage Bilouidan. Et c'est un des grands affluents d'Omrbé. Et donc ça fait partie, donc ça c'est un sous-bassin. Et le grand bassin, c'est le bassin Omrbé. Au niveau international, très connu au niveau international, comme quoi l'espèce parmi les 100 espèces menacées du monde existent dans Ouadélouo. والآن غادي ننطلقوا في اتجاه كاتدرائية مسفران عبر واويزغت. هذه قنطرة أفدانوس المعلقة بواويزغت، وهي فريدة من نوعها. تشيدت سنة 1953 والطول ديالها 160 متر والعرض 2 متر و80. وطبعا في السنوات القليلة الماضية استغني عن خدماتها بقنطرة حديثة واحتفظ بها كمعلمة تفتخر بها ساكنة واويزغت. يمتد المنتزه على مساحة ديال 5700 كيلومتر مربع في مجال التراب من 15 جماعة، 13 منها في إقليم الزلال وجوج في إقليم بني ملال. منتزه جيو بارك غادي يساهم بشكل كبير في المحافظة على المجال الطبيعي والبيئي، وغادي يوفر فضاءات نظيفة اللي غتتيح فرص السياح المغاربة والأجانب باش يستمتعوا بالمؤهلات الطبيعية والجيولوجية والثقافية والأركيولوجية ديال المنطقة. هذا وادي حمصال اللي تسجل مؤخرا بلائحة رمسار للمناطق الرطبة. ومن هذا المكان غادي يقدم لنا الأستاذ بوطادور والأستاذ الإفريقي والأستاذ غامزي مجموعة من الشروحات حول موقع كاتدرائية مسفران. بحال celui de qu'on a vu le matin de la Grdntazol. Il y a une mine derrière, on le nom de cette mine. D'accord? Donc, les structures rocheuses qui a peau de fleuve, les fleuves déposent des roches beaucoup graisseuses dans leur lit, de part et d'autre, noyées dans des dépôts détritifs de quartzier alénique. La formation de la Grdntazol. C'est bon. Cette formation de la Grdntazol, c'est la cathédrale, ce qui est enneigé. Là, c'est la barre. Derrière, il y a un plateau énorme, très connu. Donc, il y a une continuité entre cette formation détritique et une formation carbonatée à l'énobajossière. Vous remarquez la barre, il est complètement cassée, diaclasée. C'est ce que j'ai dit, les témoins d'une tectonique compressive. C'est une barre immense qui est complètement écrasée. Hein? C'est la tectonique des plaques. Après, tout cet atlas a été érodé, l'érosion, depuis le Jurassique moyen tel le tertiaire. Donc c'est 120 millions d'années à peu près. Jusqu'à l'Ouada Hansal, qui dépend de Zawita Hansal et qui débouche sur l'oued de Bilouidan. Et malheureusement on n'a pas le temps. Devant vous, c'est le début de la forêt de Temga qui constitue une aire protégée, je crois. C'est un site, mais qui est en train d'évoluer vers un parc national. Ici, ils appellent ça Tilguit. Ça s'appelle Tilguit Neidhisa, qui est la grande tribu qui occupe toute la belle forêt avant d'arriver au village. Et c'est un énorme agdel. Vous avez vu la beauté, quand les gens s'impliquent, c'est à eux. Ils le gèrent, il n'est pas dégradé. Et à partir de Tilguit, vous avez vu le Wadi fait des méandres, parce qu'il s'engage dans des gorges, et on va arriver ici vers la moyenne vallée de Zawita Hansal. C'est le bassin de Temda, et là vous avez beaucoup d'espèces qui ont disparu. Le tuya, on ne va plus le retrouver. On est dans un sens de continentalité, sur le plan climatique, mais vous avez aussi beaucoup de terrains qui vont être plus friables. On ne peut expliquer certains phénomènes que si on prend la dimension humaine, la dimension sur le domaine scientifique. Le savoir autochtone. Donc moi je travaille sur la biodiversité. Quand on mesdames chez Abdel, les espèces ils étaient les mieux conservées. علاش اللي تيقولوا هنا الابدان غادي نحلوه حتى لشهر 7 في شهر 7 في شهر 24 في شهر 7
je me suis toujours posé la question, pourquoi le 24 du mois de juillet? Ou là, pourquoi aucun titre le 10 août? Et le phénomène de phénologie, donc on a pris plein de plantes et on a fait les cycles de toutes les plantes. Et bien on s'est rendu compte que toutes les plantes bouclent leur cycle. Ils fleurissent, et ça nourrit les animaux, les papillons. On a étudié aussi les animaux au muséum, on a une collection de tous les insectes. Aucune espèce n'est dérangée. والناس ملي كيحلوها كدال تيحلوها في ديك لا دات où vous avez le recrutement des graines sur le sol. Donc ils n'ont pas perdu le... Et les animaux piétinent les graines et Ils les mettent à clonent l'intérieur du sol. le sol. Et vous avez la garantie pour l'année suivante. الآن غادي نرجعوا لأوزود عبر الزلال، ولكن قبل ما نوزغ غادي نوقف في واحد المكان اللي هو غني بالصدفات المتحجرة، وهي كائنات بحرية ومستحدثات. وطبعا غادي يقدم لنا الأستاذ بوتاكيوت مجموعة من الشروحات على هذه الكائنات هذه. كتكون عندهم راس كبير بحال لا سيش اكتويل، شتي الرز دو سيش بحال هادو كيكونوا سيش طويله سون دروات. هادو هما لي بلو غران فوسيل بلانكتونيك دي جوراسيك. هادو كنشجعوهم هادو. Il a empêché la sédimentation. Ce qui fait on a une concentration d'ammonite. لأنه ما كاينش sédimentation، ما كاينش فين يداروا. Ce qu'on appelle les surfaces condensées. Les hard ground. C'est-à-dire le moment où من بعد جات une sédimentation لأنه des argiles طاحوا في un bassin calme. Sinon كنت تحيدوا. وهادو ce qu'on appelle les surfaces de discontinuité. C'est quand on passage mais اليوم الثالث الجولة ديالنا غادي تبدا من أوزود، أيت محمد، أيت بوقماز، أيت بلال، ثم الرجوع لأوزود. كتسنانا في هذا المدار مجموعة ديال المفاجآت. الأهداف كذلك ديال هذا المنتزه هو تحقيق التنمية المستدامة للساكنة المحلية عن طريق تشجيع السياحة المسؤولة بيئيا، واللي كتعرف توافد كبير للسياح خاصة الأجانب. فهذا الفضاء كيتصنف اليوم من بين أجمل المناطق في العالم، كما أنه أصبح قبلة للباحثين الجيولوجيين والمهتمين بالمجال البيئي وطنيا ودوليا. احنا الآن متجهين لمغارة عجيبة ما بعيداش على أيت محمد، هي مغارة إفريت أو مغارة الفهية. كتمتد على مسافة طويلة داخل الجبل، وكتعيش فيها خفافيش وكائنات مائية متنوعة وغريبة، وقاموا مجموعة من الباحثين بدراستها. ونخليكم الآن مع الأستاذ. C'est pour ça qu'on les a appelés affluents A, affluents B, etc.
Et après, il y a un autre, des affluents. Vous voyez, donc ce sont des affluents parce que ça ramène la circulation de l'eau, une grande circulation de l'eau, vers la circulation principale. Celle-là, c'est la circulation principale. Il y a des espèces qui appartiennent aux différents groupes, mais la plupart sont des araignées, des colomboles, des coléoptères et des crustacés. On n'a pas trouvé de mollusques, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas d'amphibiens. Il est très pauvre au niveau richesse. Par exemple, si vous allez la plus grande grotte, la grotte où il y a la rivière, une belle rivière souterraine, spéciale. Okay? Donc un écosystème particulier. Alors quelles sont la spécificité de ces organismes? D'abord, il n'y a plus de lumière. Imaginez, il n'y a plus de lumière. Ça veut dire quoi, il n'y a plus de lumière? Ça veut dire qu'il n'y a plus de photosynthèse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plantes à l'intérieur. Si vous voulez trouver quelque chose, le groupe qu'on peut trouver, c'est des champignons. Mais ce sont des hétérotrophes, les champignons. Ce ne sont pas des autotrophes. Et donc les champignons, on peut les trouver à l'intérieur, peuvent servir de nourriture. Il y a beaucoup de bactéries aussi. Il y a beaucoup de petites bactéries, de petits micro-organismes, etc., qui servent de nourriture pour ces animaux-là. Alors, il n'y a pas donc de lumière, ce qui fait que, au niveau organe d'essence, dans une grotte, ça veut dire il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'il va se... Regarde, vas-y, essaie de te déplacer, vas-y. Essaie de te déplacer. Un obstacle. Regardez sa main, regardez sa main. Regardez, il met comme ça la main. Il met le pied comme ça. Attentivement. Essayez donc de se déplacer. Oui, exactement. Alors, les yeux ne servent à rien à l'intérieur. Du coup, vous allez trouver des organismes, ce qu'on appelle des organismes complètement aveugles. Troisième aspect, donc on a vu les organes d'essence très développés, et pieds, locomoteurs, etc. On a vu les yeux absents. Autre exemple, la dépigmentation. Vous allez les trouver blancs. Pas de Ils sont lumière. blancs. Ça veut dire, comme il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'assèchement, il n'y a pas au niveau protection contre la lumière, Pas de besoin. ils n'ont pas besoin de cette pigmentation.